Okay, we're recording. Yep, we're recording. Yep. Tatry kasi natin ngayon yung event. This. Pipili tayo kung saan. Siguro okay na to, ano. Dito tayo sa Coral Highlands. We're gonna, mukbangin natin sila lahat. Okay. Are we good? We good. Siyempre, kasi na unang makita natin is magulpi natin, di ba? Okay. Tara, palag. Oh my god. Accessories, armor skin. Okay, yan pa siya. Hello. What's up? How's life, eh? How's life? Pak. Hello. Punta po tayo doon. Maring sa Shamus. Punta mo ang polo mo doon. Bilis ang bagay. Hindi ka pala galit? Hindi ka pala galit. Hindi, pabagsakin ka dyan. Pak. Nanghihina na ba yun? Oo, nanghihina na nga siya. Oh my god. Wala tayong trunk bombs. Tapos restart tayo. Okay. Gising ka na para matulog ulit. Okay, one down. Hindi ko lang abot pero let's go. Engi. Hello. Ito, may katropa tayo, Godzilla. Help. No, please wag sila dyan. Hindi kita kailangan. Oh my god, please. Oh. Dito. Oh, nice. Help me. Meron tayong ano dito sa likod. Ayaw mo siya dyan. Lejana, sunod ka na lang, ha? Isa lang. Ayan siya. Hey! Matulog ka gamit ang slip toad. Natulog ka dahil sa kay slip toad. Woo! Tama lang. Let's grab this. And then flash pa there. Pak. Okay. Done. Okay. Then trunk bombs. Oh my god. Wala tayong... Oh my god. Wala tayong ano. Ikaw. Pitbull na lang. Pitbull. Oh my god. Please mahuli ka sa pitbull. Oh. Nice. Wala tayong uunlad dyan pag kulang gamit natin. Lediana. Tara, Lediana. Oop. Okay na yan kasi wala naman tayo ano. Baba! Oop. Papap. Lediana is angry. Releasing some ice barrage. Agoy! Blind! Oh no! Yes! Puto. Shock trap. Isa pa. Nice. Okay, tatlo na. Dalawa na lang. Okay, bulag. Itong ebo nito. Ang daming daladalahin to. Ayun na. Do your job. Tulog. Oh my god, mukhang ginising ata. Yes. Pero at least, pak! Dalawa sila tumba. Sakyan mo. Yan! Putik. Sinogre! Ebony. It's good fighting you. But goodbye.
Get blinded. Okay, that's good. Wah! Isa pa. Wah! Okay, sa pader na tayo. Oh my God. Wah! Pero since naka-charge siya, pitful. Okay, GG. Okay. Sleep. Sleep. Sleep, sleep. Tapos. Ay. Tapos. Ay.